स्वसंग चक्रं सकिरीट कुंडलं सबीत वस्त्रं सरसी वेक्षण स्वहारवक्षस्थलकौस्तुभ श्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुज। निकोसा राक्षसी विश्रवा ऋषि हेले ब्रह्मवेत्ता तपस्वी। विश्रवा ऋषिंकर जो तीन पुत्र थे आप जानते रावण कुंभकर्ण और विभीषण। आ गोटे पुत्र थे ना सतानन। सतानन होते रावण ज्येष्ठ भ्रात बड़ भाई। निकोसा राक्षसी कहले तुम्हें ये मरते रही तुम्हें स्वर्ग को जाओ। ये बड़ तपस्वी जन से स्वर्ग को चलीगले एवं गोटे सर्त रखी से रावण को बहुत भल पाती। रावण होते महाज्ञानी। रावण को से भल पाते कहना तुम्हें राजा हम तुम्हें राज्य शासन कर लंकाधिपति हम किंतु जदि तुम कौन किसी विपद पड़े से दिन आम स्वर्ग फेर से रामायण वृत्तांत आपण मान तो समस्त जानते। किंतु से रावण को देहांत है युद्ध रामचंद्र सहित सतानन सूचना आसी टेलीपाथी होती स्वर्ग फेर आसला देखिले रावण देहांत खूब रागिगले रामचंद्र को आक्रमण कले। रामचंद्र सहित घोर युद्ध है। युद्ध रामचंद्र भी निकट परास्त होते कारण से तीन देवता आयत्त करते तपस्या संतुष्ट करते ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। कौन कर विपद तेणु रामचंद्र जो मूर्छित हेले ये बेले सीतादेवी को हनुमा एवं विभीषण अन्न्य जो शुभेच्छा वृंद थे सेनापति सब से परामर्श देते आप काली रूप हूँ काली रूप ही युद्ध करूँ। तो माँ सीता देवी से युद्ध कर युद्ध कि सतानन मरुना सतानन को जिते थर से मारुंट तार बक्ष को आघात कर अंग को आघात कर रक्त झरुच्च से रक्त पुणी गोटे गोटे सतानन जन्म होती राक्षस। तो परामर्श दिया देवता मैंने परामर्श देते माँ को कहले तुम्हें रक्त को पान कर रक्त तले पड़ा पूर्व सब पान कर। तो से रक्त पड़ा देना तथा एक सतानन युद्ध कर मृत्यु भेद बड़ा रहा ना ये मृत्यु भेद रही अति अंतरंग सखा सतानन अंतरंग सखा जन दैत्य सी गोटे कपट छलपूर्वक कपट आचरण कर हनुमान को कहले ताकर मृत्यु भेद अच्छी आमर जी पाताल जी आम पृथ्वी धारण कर प्रभु वासुकी पाखर से आनीपर सब आनंद मरेंगे ये कथा कहलार उद्देश्य अवश्य सी सत कथा कहते कि छलपूर्वक कहले क्या पाक कहीं जापारते पाक जी जा पूर्व मरी जाता हड़ा विषय एमती हनुमान चलीगले। हनुमान कहले मुझे जीवी हनुमान गले जा पहुँचले जो फुत्कार से फुत्कार से तो महामान्य फुत्कार सी जो हाँ विश्व चारिआड़े निक्षिप्त है विस्फोरित होगा कितु आकर किसी क्षति है हनुमान को से आश्चर्य मैंने कहले आप किए आप तो ये आसपार कथा नुह सी कहले आज्ञा आप मन पकातु जो खांडवन दहन होता से आप प्रति विपद था चारिपटे बनाटी घेरी आसला आप चारिपाखे अंतर्दाह मैं आपंकर से जो बनाटी प्रचंड बनाटी जो तेज जो उत्ताप आप मझे अंतरा जर्जरित थे ये बहुत क्लेश सही प्राण संकट संकटापूर्ण से मुझे उद्धार करी से अग्नि को मुझे लिभे से अग्नि को पान कर हनुमान जी मन पकड़े पूर्व कथा हठात से आश्चर्य हनुमान जी आप ये तो किए आसपार कथा नुह कहले ना ना आज्ञा मोर किसी क्षति हो मुझे जानी आप मत प्रदान करसीपारे से आसिले कह कौन कहले आज्ञा ये विपद रामचंद्र मूर्छित आप मूर्छित सब सेनानी अस्तव्यस्त है ये जो सतानन एत बड़ प्रकम कथा भी पाखे आए कई उत्तिष्ठ माने कई सामना करना सम्मुखीन हो पारना माँ सीता देवी काली रूप युद्ध कर किसी गोटे प्रतिकार करूँ मुझे शुणिली आप मृत्यु भेद अच्छी गोटे कम कर अस्त्र टी नि कि माँ सीता देवी को तुम्हें कह
ଠିକ୍ ସମୟରେ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ଅଲଗା ପୂର୍ବରୁ କରିବେ ନାହିଁ। ଏ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ମା ଜାଣିପାରିବେ, ତେବେ ସେତିକିବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଉ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଦେବ। ତାପରେ ଯାହା ସେ ହେଲା, ହନୁମାନଜୀ ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ର ମୃତ୍ୟୁଭେଦ ଅସ୍ତ୍ର ଆଣିଲେ। ଟେଲିପାଥି ହେଇଯାଇଛି ସୀତାଦେବୀଙ୍କୁ ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ତରଫରୁ, ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ସତାରଣ, ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ମା ସୀତାଦେବୀ। ହନୁମାନଜୀ ମଝିକି ଚାଲିଗଲେ, ଯାଇକି ସେଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିଦେଲେ ଅସ୍ତ୍ରଟିକୁ କାହାକୁ? ମା ସୀତାଦେବୀ। କରୋନା ଭିତରେ ମା ସୀତାଦେବୀ ସେ ଅସ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କରୁଛନ୍ତି, ସତାନନ୍ଦର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି। ତାପରେ ରାମ ଯେତେବେଳେ ଏ ରୂପ ହେଇଗଲା, ଯେମିତି ମହିଷାସୁରକୁ ମାରିଲା ପରେ ମା ଦୁର୍ଗା ଯୋଉ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ମା ଦୁର୍ଗା ଯେମିତି ଆଉ ତାଙ୍କ ରୂପ ସମ୍ବରଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ହଠାତ୍ କି ଯେମିତି କାଳି ରୂପ ନେଇକି ଗଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗର ଅଧିପତି ଯୁବରାଜଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗେ ଦମନ କରିବି, ପରାଜିତ କରିବି। ସେତିକିବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ମହାଦେବ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଶୋଇଗଲେ, ସେତିକିବେଳେ ହଠାତ୍ କି ସେ ଗୋଟେ ପାଦ ଉପରକୁ ଉଠେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଦେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ, ହଠାତ୍ କି ସେ ସେଠୁ ଜୀବ କାମ ଦେଇଛନ୍ତି ମା କାଳି। ସେଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ଏ ଯୁଦ୍ଧଟା ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି, ମା କାଳି ରୂପ ନେଇଛନ୍ତି, ମା ସେତେବେଳେ ଖୁବ୍ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏ ରୂପଟା ଆଉ ସମ୍ବରଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଦେବତା ଆମେ ଆସି ସ୍ତବ କରିଦେଉ, ସମସ୍ତେ ସ୍ତବ କରିଦେଉ, କିନ୍ତୁ ମା ସେ ରୂପ ସମ୍ବରଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଜୁଆ ଏଇ କହିଲେ ଯେମିତି ସାରା ପୃଥିବୀ ଗ୍ରାସ କରିବେ। ନା ତେଣୁ ଜଳସ୍ଥଳ ଆକାଶ ବାୟୁରେ ସବୁଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମର ଉତ୍ପାଦ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, ପ୍ରକୃତି ଅଶାନ୍ତ ହେଇଗଲାଣି, ସମସ୍ତେ ତ୍ରିଭୁବନରେ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେଣି। ତେଣୁ ମାଆଙ୍କର ରୂପଟା କେମିତି ଶାନ୍ତ ରୂପ କେମିତି ହବ, ରୂପ କେମିତି ମା ସମ୍ବରଣ କରିବେ, ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ସବୁ ଚିନ୍ତା କଲେ। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିନା ଆଉ କେହି ତାକୁ ଆଉ ମା ଓଗାଡ଼ି ପାରିବେନି, ବାରଣ କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ଥିଲେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସେଠୁ ତାଙ୍କର ମୂର୍ଚ୍ଛା ଭାଙ୍ଗିଲା, ସମସ୍ତେ ସ୍ତବ କଲେ। ମୂର୍ଚ୍ଛା ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ସିଏ ସେଠୁ ସୀତାଦେବୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ସୀତାଦେବୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ସ୍ମରଣ କରିଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ କଥା ଶୁଣି ଦେଇଛନ୍ତି ମା ସୀତାଦେବୀ, କାଳି ରୂପରେ ଥିଲେ, କହିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, କହିଲେ ନା ତୁମକୁ ତୁମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ରୂପ ମୋତେ ଦେଖାଅ। ତାପରେ ସେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିଭୁଜା କାଳି ରୂପ ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଚତୁର୍ଭୁଜା ରୂପ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ପୂର୍ବର ଯେଉଁ ରୂପ ଥିଲା, କମନୀୟ ନମନୀୟ ରୂପ, ଯେଉଁ ମା ସୀତାଦେବୀଙ୍କ ରୂପ, ଯୋଗମାୟା ରୂପ, ସେ ରୂପକୁ ସେ ପୁଣି ପୂର୍ବ ରୂପକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ମା ସୀତାଦେବୀ।